So hello guys, welcome back to my channel. तो चलिए आप लोगों को ले जाता हूँ जहाँ पे हो रहा है फेस्टिवल KYF यानी ये कार्बी यूथ फेस्टिवल जो हो रहा है दीफू में। आज से स्टार्ट हो गया। मैं आज वहीं पे जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है पहले दिन। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। ডাঙৰ বগৰী খাইছা টেষ্ট কৰা বাইদেউ লছ হৈ যাব দেই কিন্তু আমি খাই থাকিলেতো ওই jangan no berendong jangan naruh bisin bisti bayar kerap bisa dong kan sambil lah yung lay baik mau Tipu municipal kau jangan lah self help group ini oh ibu nadi mama di masa no drang ya tereren Oi. Tre Sani and San Kon Muri Masani Seng Muri Khailim Rigu Rithap Ai Tiwa oh Tiwani Ket sudah belago Habe mai belag oleh ni sih belag sih cool sih entry ভালো আছে দেই এন্ট্রি টু একদম গেট টু ভাল লাগিছে একদম এন্ট্রি গেট কিছুমানে ঘুমাব নাজানিব এইটো पूरा जुदी जुदी है इधर में क्या है रेंगमा एथनिक रेंगमा नागा ओ रेंगमा बुथुनि को रेंगमा नागा एगुला mantai oh era bora jatai jilele thewa dum bala kula ule sati nuya mantai mantai traditional house तो चलिए अंदर में क्या है वाओ 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 शुरू হৈছে হোৱা নাই না এতিয়া হে স্টার্ট কৰিব চলো তে আৰম্ভ কৰিব হে চল वाह tara langsung ada Gusra Mansir
Garu. Garu. Oh, hap hap. Oh. Garo traditional house. Kiman kejiyo baru kiman? Garo traditional house. और ये है गारो ट्रेडिशनल हाउस। तो यहाँ से देखिए आप लोग, और चलो आगे और भी दिखाते हैं आप लोगों को जो जिस तरह bodoh sonsang kasang bodoh ये bodoh wow আৰম্ভ হৈ গ'ল ন আৰম্ভ আৰু আজিৰ পৰা ফেষ্টিভেল শুৰু और आगे चलते हैं चलिए। और ये है नेपाली भाई बंधु का बड़ा सा खुकरी ये है खुकरी। वाह गोरखा ये नेपाली भाई और इधर क्या है आदिवासी। हाँ उधर रहना है ना ये है आदिवासी भाई बंधु का आजा आदिवासी ट्रेडिशनल हाउस। शुरू हो गल न আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰা? টিলা বস্তি কোনটো ধেনু বস্তি আচ্ছা यार ना ডিফু লোকেল মে এইটো ধান খুন্দা ঢেকি বহুত দিন হৈছে দেই দেখা নাই এইটো ঢেকিটো আগতো গাঁৱতেতো খুন্দে চবৰ থাকে আজিকালি খালি মিল হৈ গ'ল আৰু কি কৰিম আৰু চিনি নাপায় এনেকা হৈ যায় ল চাম দেই ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ একেটা শাড়ী ন এই ধেনু মাৰাটা কোন হয় বিৰচা মুণ্ডা নামটো কাপোৰ লগত ঢাকি গ'ল অলপ কাপোৰটো লৈ যালে কিবা এইটো বীৰ আৰু ইংৰাজৰ লগতে যুদ্ধ কৰিছিলে মানে ইংৰাজক কিবা কৰিব কাৰণে হয় और এইটো আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু এইটো আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট বাইদু আৰু আপোনালোকৰটো কি ডিমাসা এইটা আগত যালে পাই যাব। और ये क्या है ताई आहुम मतलब ताई आहुम नहीं
Tai Ahum. Ahum. Tai Ahum. Tai Ahum. Oh, খুৰা কি বনাইছে আপুনি? বা এই মাংস একেবাৰে পলু এইবিলাকৰ ফটো বনাই দিছে ন? বা ধুনীয়া ধুনীয়া। ঠিক আছে বনাই থাকক। তা আৰম্ভ কৰিছেহে ন? ঠিক আছে। এফালে গাহৰি মাংস আৰম্ভ হ'ল একেবাৰে। ঠিক আছে লাহে লাহে হৈ যাব সব ন? একটু मंदिर दिखाते हैं। ये किसका है? खासी ट्राइब। ओ ये है खासी ट्राइब। ओ साइड फॉर खासी। अभी तक कुछ नहीं है, अभी बना रहा है, सिर्फ स्टार्ट हुआ है फेस्टिवल। आई थिंक कल को सब बन जाएगा, लगभग तो आज ही बन गया। और ये है मिजू। और साइकिल और ये है मार ट्राइब का है। ये मार ट्राइब का। वाह मार ट्रेडिशनल हाउस। और क्या है इधर? नदी कुकी ट्रेडिशनल हाउस। ये है कुकी का। वाह कुकी ट्राइब। नदी मेस कचारी। ओ डुंग 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 डुंग। वाह तो मेस कचारी न? মেচ কছাৰী একেবাৰে। এটা লাও পানী পোৱা যায় আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল লাও পানী। এইটোতো চুলাই চাগে, এইটো চুলাই, এইটো হৈছে লাও পানী। এইটো হৈছে লাৰু পিঠা গোটেইখিনি পোৱা যায় ন? হ'ব আবেলি খাব আহিম ৰ। এতিয়া বনাইছেহে। তাৰপিছত এইখিনিতো হোটেল, বিস্তাৰততো হোটেল। শামুক বনাই আছে ন? আচ্ছা কথা ঠিক আছে। स्लिम लाउका फरंगी आई लाउके आज ये रिंग मारने वाला है फेस्टिवल का नाम से आज पहली बार। और इधर देखिए पूरा पैसा ही पैसा है, इधर मारने वाला है ये। चलो हो जाए। कहाँ मारना है? 100 रुपीज 100 টাকা तो घुमाई दी। ओ प्रभु जय बखला दुदो भाई को जे को ओय চেৰি ক'ৰ পৰা আনিছে এইবিলাক আপোনালোকে? ইয়াতো না? মই ভাবিছোঁ অলপ বাহিৰৰ পৰা আহিছে নেকি। আমাৰ লোকেল মানুহে। ইমান ফুল, এই ফুল ইফালে বি ফুল একদম ভৰ্তা। Wow.